Okay, good morning, class. Okay, our topic for today is about open and closed sets in different topologies. So, in here, okay, not just the open sets and closed sets ang atong i-discuss. So, included ang both open and closed sets and then the neither open nor closed sets. So, that's it. So first, with our indiscrete topology. Number 2, discrete topology, the Serpentine space. Number 4, Euclidean topology of E1 and then E2. Number 5, upper limit topology and then the lower limit topology. Okay, I am Crystal Armada, your mathematics faculty for this one. Okay, okay, this is the book that we are using, Topology by James Dogunji. Okay, this is just a recap. So we discussed already about topology. So first, okay. So in here, in our class, some of the topics will be discussed in Bisaya so that the other Bisayan students can understand this one. Okay, definition: let X be a set. So that is any set. So a topology or a topological structure in X is a family of tau or script T of subsets of X that satisfies the following. Okay, number 1, each union of members of tau is also a member of tau. And then number 2, each finite intersection of members of tau is also a member of tau. And then number 3, MT and X are members of tau. Okay. So elements of the topological space are called points, and then the members of tau or the elements of tau class are called open sets of the topological space X tau. Okay, so nanatay meaning class sa open sets nato. So tanang members sa tau daw are open sets. So therefore, appeal ning union of members tau, then finite intersection sa members ng mga tau, and then the MT and X are also open sets. So, next, these are the properties of the open sets. Okay, number 1, the empty set is open and the whole space X is open. So, I state that one the previous, okay, di ba? Na dito sa previous na class nga si empty ug si X kay open sets sila. Okay, members man sila sa tau, right? Okay, number 2, number 3, the union of any collection of open sets is open. So, nandito siya ganina class of property number 1 is siya, right? This is the union of any collection, so it could be finite or infinite collection of open sets is open. Then number 4, the intersection of any finite number of open sets is open. So finite lang pod class ang nasa ato ang intersection, pero sa atong union pwede siya infinite, pwede siya finite. And then for the closed sets class, oh, we have this one. The empty set is also closed. Closed by an empty set, and then the whole space X pod class is also closed. And then number 3, every finite union of closed sets is closed. So, finite lang class ang sa union sa mga closed sets kay closed. Dili para sa open sets nga apil lang infinite diha. And then number 4, every intersection of closed sets is closed. So, from the word every intersection class, so pwede siya finite, pwede po siya infinite intersection. So, while sa atong open sets, finite lang dito ang atong intersection of the closed sets. Okay? So, yan na lang kalainan class, no? And then, okay. We discussed this theorem with the previous topic, itong topology. Okay, let script B be subset in tau or script T be a basis for tau. So, then A is open, that is in tau. So, element siya in tau si A. If and only if for each X in A, there is a U element in script B with X element in U subset in A. So, it means that class, so kung na kay open set class, open lang ka in tau, if and only if for all X in A. So, kada X na to class in A, natin makita class nga U elements sa atong basis script B such that katong X class elements sa U then subset siya sa A. Therefore, class kani atong A class is what they call this one is the union of the elements of the script B. Tama kay subset man tanan ang U
sa script A, sa A. So, therefore, class, union si A sa mga U nga element sa script B. Okay, now, next definition. We have this A subset in X is called closed. So, closed class ang atong A. Dili si X ang closed na ha. If the complement of A with respect to X is an open set. So, if ang complement class atong A, so nga yung pagsulat kasi ilang complement script C siya, A. So, ibutang na diag X class to emphasize nga na siya sa space X. Okay, is an open set. So, if ang complement class open, ang set na to is closed. Okay. There is a reminder here. Okay. If a set is not open, this does not imply that it is closed. So, kung dili siya open class, dili siya meaning closed siya. Okay, natay mga nag-exist na mga sets that are neither open nor closed. So, dili open, di po siya closed. O napod tayo sets class that are both open and closed. Okay, so we have 4 types of sets na open sets, closed sets, both open and closed sets, and then neither open nor closed sets. So, ito na discuss sa atong class. Sa itong class. Okay, complement of a set. So, ito sa ningay kuan class sa itong script CA, so, or the complement of A. So, in any space X, the complement of a set A, subset in X, so, or the complement of A lang class, ha, denoted by A, C, kana class, or script CA, is equal to the set difference X minus A. So, kung makita mo sa picture class, there's a right side na siya X, so that is the whole space X, kanang yellow, and then natay A class, nasa sulod sa circle, and then script CA or the complement of A kay naa sa gawas. So naa siya sa yellow nga part. Okay, so examples. If we have X which is equal to the space 1, 2, 3, 4, 5 to 10, and then our A is the set of odd numbers, so that is 1, 3, 5, 7, 9. So the complement of A contains the even numbers. Okay, that's it. Can you see that one in the figure? 1, 3, 5, 7, and 9 are there, contained in A. And then outside of A are 2, 4, 6, 8, 10. So the remaining elements are elements in the complement of A. Okay. By the way, class, their intersection must be empty. So wala sila common elements. Kaya ang element ni A class lahi ang element sa complement ni A. Okay? Now, if we have another example, if X is the set of real numbers, so this is infinite. If we have A, which is equal to the interval 1, 3, okay, so you can see there in the figure, I make it red. So, ako siyang gi-red class, 1, 3. So, the complement of A class is kanang blue nga part. Okay. So, from negative infinity to 1, included na ana class si 1. Kaysa kanang interval nga 1, 3, excluded man ana ang 1 class. So, wala siya appeal. And then, yun na ta class katong set nga na sa pikas nga side kanang blue na pag sa pikas, which is from 3 to positive infinity. And then, included man ang 3, so we use bracket. Okay? Again, for parentheses, it means class kung gamit ang parentheses sa interval, walay appeal ana ang numbers. Okay. So, sa 1, 3 class, walay appeal diya si 1 o si 3. So, dako ni 1 o gamay ni 3 sa mga 1.0, mga 1.05, ano na diya sa element na siya ni A. Then, si 1 si 3, 2.9, napa na siya ni A. Okay. So, that's it. Yan na ang complement class, no? Lahi siya sa set A. Or that is X minus A siya. Equal siya ng set difference. Okay, next. Oh. We have this space, Xi, where X is any set and then script I is the indiscrete topology. So this is for the indiscrete topology class. And then, so nasa taas na ito class katong theorem and then definition sa close. Ako lang siyang i-copy din sa taas.
Okay. In our indiscrete topology class, it contains only empty and x. So, empty lang og x plus iyang elements. So, therefore, class, since elements sila class, sa script I, open ang duha. So, empty and x nasa open sets. Tama, class? Yes. Open sila. And then, class, also they complement class ni empty. Ang complement ni empty class kay si x, and then ang complement ni x is empty, therefore, closed pod silang duha. Tama? Okay, definition nato sa taas, um, 4.1, our A there, subset in X, is called closed. So, closed ka if the complement of A is an open set. So, for example, class, katong drawing ganina na sa circle. So, if our A class, wala siya elements, empty siya. So, iyahang complement class, kada ng elements ni X nasa gawas. So, man siya kung empty, iyahang complement kay ang X. And then, kung X pod ka class, so tanan siya, imong i-complement, x minus x man, diba, set difference. So, x minus ano mo sa x, mahurot tanan si empty ang answer. Okay? So, open siya class, and then closed pod silang duha. Therefore, both open and closed si empty and x. And for the neither open nor closed sets, that is any non-empty proper subset of X. So non-empty and then proper subset of X. For example, because our set X is the set containing 1, 2, 3. So the set containing 1, 2 is a proper subset of X, and then non-empty pud na siya. So si 1, 2 class nga contain siya in X is neither open nor closed set. Okay? That's just an example. Okay, now next one is this one, our discrete topology, script D. So from indiscrete, we have our discrete topology also. If that is the space X, P of X. Okay, where X is a finite set and P of X is the power set of X and is the discrete topology script D. Okay, for example class, so fix natin example ni X. So pwede na siya daghan kay elements sa X. So X is just equal to the set containing A, B. So the power set of X is this one below. So as you can see, it contains empty and then the set containing A, the set containing B, and then X. Okay. Now, since elements sila tanan class sa script D, open set sila tanan. Okay, so na sila tanan sa open sets. Now, again, the complement of empty is X, and then the complement of X is empty. That is why naapot sila sa closed. Now, class, next. The complement of the set class containing A is the set containing B. Siyang complement pod class nga B, nasa P class. Okay? And then, the complement pod ni B class, the set containing B is the set containing A. That is why closed pod na si A. Kanina nag-contain ni A class nga set. Therefore, class, actually, sila tanan are both open and closed sets. So, wala tay neither open or closed set class sa atong discrete topology. Again, tanang elements na class sa discrete topology are open and closed. So, both open and closed sets sila tanan. Wala tay neither open or closed. Okay na? Okay, next. Now, our Serpentine space, script S. Okay, we have this X now, where our X is the set containing 0 and 1. Okay. Our first tau class is equal to the set containing empty, the set containing 0, and then X. Okay. There at the top, bordered with red, okay, tanaw niya class. In mathematics, the Serpentine space or the connected two-point set is a finite topological space with 2 points, that is 0 and 1, only one of which is closed. Okay, so our first example, because we have tau is equal to empty, the set containing empty, the set containing 0, and then X. So they are all open since they are elements in tau. And then for the closed sets, okay, we have empty also, and then X, and then the complement of 0 is 1.
right? It's the set containing 1. So there, that is closed. And then our both open and closed sets are empty and X. And then neither open or closed, we have no sets that are neither open or closed in our Serpentine space. Now, some references, we have another tau, which is equal to the set containing empty, the set containing 1 and X. Okay, this is also a Serpentine space. Since, di ba, kada nasa top sa red class, one of which is closed. So, some books class, yung one ilahang open. Kani nag-contain og one ang open. So, sila tanang tulo class na sa open sets. And then, the complement ni one is 0. So, that is closed. Then, the complement of empty is x there. And the complement of x is empty. So, naapa siya sa closed. So, again, the both open and closed sets are the empty and x. Kaya di siya mawala class per meaning both open and closed, si empty o si x na to class. Ang atong space x. Kaya they are both open and closed jud siya by our definition. Okay, next. Okay, we have our Euclidean topology, tau, in here. So this is the space E1 tau, where E1 is equal to the set of real numbers, or the R, ano siya. So tau is the Euclidean topology with the sets A, B as bases. So open intervals class ang atong bases, diri class atong Euclidean topology. Okay class, actually this is called also the standard topology in the set of real numbers. So when you speak about real numbers class, ang atong open sets kay kuan class kana the open interval AB. Okay. So, kung naka-parenthesis class ang gamit, open interval na siya. And then, kung bracket ang gamit class, that is the closed interval. And then, kung combination class sa parenthesis and bracket, ang tawag na class kay half open intervals or half closed intervals. Okay. The first one, open interval AB. Okay, since mo na siya tong basis class, open na siya. Okay, some books class, actually our book uses this one. Kanatong book, balik class nga bracket. Okay, nakabaliktad siyang reverse nga bracket ang gamit. Okay, so it means class parenthesis na siya basta nakabaliktad ang bracket. Now, negative infinity A class is an open set kay ano man. Yun na siya class ano sa atong open intervals A, B up to infinity. So infinity ang class padalong siya sa negative. And then kani pong B class tapos sa infinity. Okay, kana nga interval pag class yun pud na siya sa ato ang mga open intervals gihapon in the form B and then B plus N. Where N ranges from 1 up to infinity. So, yun to tanan class ng sets. Okay, so open sets na sila class kanang tulo. Okay, and the rest class kay gikan ra pud na siya diha sa taas. I-complement lang ako nanda sa pikas. Okay, now, nganong closed class ato ang closed interval AB. Okay, class closed ni siya tong closed interval AB. Kay ihang complement class kay union man sa duha ka open sets. Tama? Okay. In our closed interval class, AB, so included ana ang A ug B. So ihang complement kay saman. Negative infinity to A, open parenthesis ang gamitan, and then union B to positive infinity. Okay, murag union lang nato ning duha class nga naa diha class sa open set. Kanang duha ka red diha nga na infinity. Diba kay union nimo na class kana ang complement sa ato ang closed set. Unya ang iyahang complement man class kay open, therefore that closed interval AB is closed. Okay, actually ang tawag niya class kay closed interval. Okay. Okay, closed siya. Okay, next class, the complement of our set class kaning from negative infinity to A, that is excluded ang A anan. So, including na dayon ang A to positive infinity, mo na yung complement. Okay, kanang second example sa atong closed. So, complement po siya diya sa second. And then, our third example,
that is from B to positive infinity. Our B there is not included. So its complement is from negative infinity to B, and then we use brackets since we should include letter B there, or the number B. Okay, where our A and B here class are any real numbers class ha, and then where A is less than B. Okay, next class is our set nga kuan kaning set tawag ano niya. Single tone nga set. Nag-contain lang siya ni A class. So ang A na to class ay any real number. So equal pa na siya class sa close interval A A. Okay, Sandbox uses that one. Okay, iyahang complement kas kay naa sa pikas nga side dara from negative infinity A union A to positive infinity. Okay, next, the set of integers as our example in a closed set. So, its complement class kay naa sa pikas nga side. So, open man na siya class kay union siya class, infinite union siya sa mga open intervals. Diba? Form niya class kay AB na siya tanan. Open intervals AB. Okay. So, dira class, union lang class mga walay appeal sa integers. Kay, yeah, integers man ka sa to ang closed set. Okay? Now, next one class, the set of natural numbers. So, kung natural numbers class, so good taog 1. Right? So, 1, 2, 3, and so on. Okay. So, daily appeal class from negative infinity to 1. So, we use open interval, kana siya. Okay? And then, union din siya class aning A, then A plus 1 as A ranges from 1 to infinity. So, since open sets na sila class nga ato ang union, so open na, therefore, our set of natural numbers is closed. So, closed na siya. Okay, next example, class kani siya, 1, 1/2, 1/3, 1/4, and so on. Then union 0. Okay, that set class is closed. Why? Because the complement class is open. As you can see, there at the open sets part, it is the union of positive or open intervals, right? Of the form AB, and then the form kanang tulo ka form class na diha. No? From negative infinity to 0, so included excluded si 0 class, we use parentheses, and then from 1 to positive infinity, and then kaning union diha class sa mga 1 over n and then 1 over n plus 1. Mo ni siya ang mga open intervals in between sa 1 and 1/2, in between sa 1 and 1/3. Okay? Di ba kung imo ning ikuan class, i-substitute that is 1 and then 1/2 ang first. 1, 1/2 ng open interval. Okay, and so on na din na class. Okay? Up to infinity man tong n diha. Okay, kay approaching to infinity man po na tong 1 over kanang mga 1 over n nato. Di ba? Mga 1 over hindi siya 1 over 4. Ang next na 1 over 5, 1, 1/6, 1/7, and okay, next class are both open and closed sets. Siyempre, our E1, diba? Our space. So, muna tong X class. So, E1 na tong space diri, which is they call it the set of real numbers. And then, if we write that one class into interval form, that is from negative infinity to positive infinity. Okay, that is both open and closed set. And also the empty set is both open and closed by our definition. And then our neither open nor closed sets. Okay. Kaya siya class atong mga half open intervals. A, B. And then okay, nga nang dili sila closed class o di po sila open. Okay. If we take the complement ana nila ng sets class. So maka-union ta class or intersection. Okay. Intersection na sila class sa duha ka sets nga open o closed. Okay. For example, kaning second na to class nga example sa open, kana siya, ay ato na siyang i-replace class og B. And then kaning third example na to diri class kaning second example pud nata class.
So second example and then the second example pod class. Okay, kato i-replace lang to siya og B. And then our A there is less than B. So pato siyang i-intersect class ang result kay kani pong naa sa second. Sa second example kasi nga half open interval ka ng bracket ang una and then A and then B parenthesis. Diba? So, our neither open nor closed sets are just intersection of our open and closed set. So, dili sila open or closed. Now, next class, the set of rational numbers, Q and then Q complement the set of real irrational numbers are neither open nor closed. So, why man sila neither open nor closed set? Okay. Class na atay definition class again dito sa atong theorem sa top nga if na kay open ka if for each element na animo class there exists a u element sa basis which is our open intervals a b. Okay, now class if atong q class karon is the set of rational numbers ato ibutang set of rational numbers. Okay, so mao na tong i-show if open ba siya or dili. Okay, current class. Maka-create ba ta class of open interval na U such that subset siya sa Q. For example, we pick 1/2. 1/2 atong i-pick nga X, nga element ni Q. So, si 1/2 class, kung mag-create ka diha og kanang niya, kanang open interval nga U, dili ka sure class nga wala na irrational numbers diha. So naay jud tay makita class nga U class pero dili siya subset sa atong Q. Dili siya subset sa A, murag kanang A batong i-replace og Q class diya sa taas. No? So the same pod class sa irrational numbers. Kung pick kag square root of 2 and then dili ta kakita class og interval, we cannot find an interval such that that interval is open and then subset siya sa atong Q complement. Okay, that interval class nagi na siya mag-contain diha nga rational. Dili siya tanan irrational numbers diha. Okay, that's the explanation. And then next class, this one. Okay, this set class below, okay, sa ato ang closed set example, na siya 0. But what if wala si 0 class? So, dili na din siya open or closed. Okay, why? Okay. Okay, class, tanawa atong open set class. Okay, di ba? Diha class sa closed, included ang 0. Kung wala na 0 diha class, iyang complement should have the negative infinity and then 0 bracket. Right? Kaya mo man ang complement aning atong set. Kung wala siya 0, sa mga bracket na din class. And then, that form class is belongs siya sa closed. Tama class? Okay. Form siya class parehas sa atong third example sa atong closed. Na negative infinity b. So, kanang b replace na naman nag 0 kay any real number. Okay, so close na din siya class and then union siya sa mga open sets. So, again, union mo ang close and then sa mga open sets. So, dili siya open. Okay, wala na sa definition class na dapat the union of open sets are open man to siya. So, naman tayo na mixed class. Nga closed set and then union siya sa open set. So, therefore, this set is neither open nor closed set. Okay. Now next. Kani class. This one has a different topology class. Dili ni siya ang Euclidean topology. So we have the upper limit topology with the sets, okay? Ang set dili class katong half open interval nga A, B class nga included ang B, si A kay excluded as basis. So kung ato ni siyang isilat class into kuan class form nga interval, kuan siya mara siya A less than X less than or equal to B. So, appeal si B class, si A kay wala. So,
Again, same gihapon class, E1 and R, the set of real numbers. Ato lang tao diri class, kay natay epsilon gidungag. So, muna ang gigamit sa atong book, tau epsilon, where our tau epsilon is the upper limit topology. And then the space is denoted by this one, E1U, na siya U plus sa ubos. Okay? This means that this is our upper limit topology. Okay. Now, for the open sets. So, syempre, since atong basis class kay kuan man, A, B, and so, siya po din ang una nato class as open set. Okay. So, ako na siyang gi-yellow class. Kaya mga naka-shade og yellow, it means that both open sila and closed. Okay? So, back to our previous example class. Okay? Wala na nako gisulat dira class si MT og si R or si E1 sa open o sa closed. Diretso na nako sa both open and closed. So, dapat appeal pa sila diya sa open and closed set as examples. Ha? Okay, same here. Okay, so wala na nako gi-appeal si MT og set of real numbers diri class kay nangguot na diya sa ubos. Okay, sa open and sa closed. Wala na nako gi-include, but dapat included sila dira. No? So, diretso na ako siya sa both open and closed. Okay. Si AB class, that koan class, open. So, siya na tong open karon class. Dili na katong open interval AB nga. First parenthesis na gamitan. Okay. But, kato siya class, open day gihapon. Itong open interval AB. Kay open gihapon siya here in our upper limit topology. So, diri class sa atong upper limit topology class, na natin nadungag nga duhang ka form sa sets nga open. Kaning naka-yellow nga part ka number 1 and then number 1, 2, 3, 4. Kanay ka 4 nga example. Nga diha. No, natin nadungag duha ka open sets nga type. So, kana sila. And then, nganong si AB, the open interval AB kay open gihapon kay yun siya class sa anak nga form kanang open and then closed. So, A, then B minus 1 over N, and then close. So, this is the half open interval nga kana siya. Union na niya, where N ranges from 1 to infinity is kana siya. So, therefore, appeal gyapon na itong open interval AB. Ano gani? Nasa itong property nga, the any man to nga union class na either infinite or finite, basta union ka sa mga open sets, open ka. Nanas itong property. Okay. So, union siya class, infinite union siya sa to ang open set nga form. Okay. Datong B lang diya class kay minus na natin 1 over N. Okay, now, from A to positive infinity, so union gihapon siya class atong nga form. Katong AB, half to open interval, A to A plus N. Okay, N from 1 to infinity, kana siya. And then our negative B, negative infinity to B, and then closed B. So, meaning class, included ang B ani sa atong fourth example. So, yun po na siya class aning pikas nga set. Okay, that's half open intervals gyapon siya, B minus NB. Okay, N from 1 to infinity. And then, our negative B class to B. Okay, kana siya class is equal to the union of that set, B minus N, and then B. So, puro siya open intervals. Okay ra kay open man gihapon na siya sa atuang set. Diba? Open man gihapon siya sa atong topology. No? Kaya naman siya dahil A, B. So, nga nagip yung form. B minus NB. Okay. Yan siya yung union nga part class. Okay, next example sa atong closed. Okay, siya nagyapon class na nasa closed nga naman. Itong gi-appeal kay complement niya class ka na nasa sulod. Tama? That is negative infinity and then A included and then union B to positive infinity. So, excluded diha class atong B. So, as you can see class, kana nga union class kay naa diri sa atong open sets. Mura siya kuan kas atong kuan kahit naa siya sa third o sa fourth nga example. Yun siya nga nga form pero replace lang nimo si A ug B and then si B replace nimo og A. Pareha siya dito. Gi-union na siya. So, union class sa mga open sets kay open. So, open na
So iyang complement kay katong set gihapon nato sa first, which is AB, is closed also. So closed pod siya class. So manang gi-appeal na ta class sa both open and closed sets si AB. So open kana nga half open interval kay both open and closed pod siya. Next class, our next example, the second AB. Iyang complement class kay nada sa PCAS. So that is the negative infinity A, and then included si A na union B to positive infinity. So that interval. Okay. So class kanang first union kay na po siya sa ubos class, that is our next example. And then union siya aning B to positive infinity na po siya sa atong example class sa 1 2 3 4. Ika fifth example na to class. So union siya sa closed set, so this is closed but na siya. Okay, now ang complement aning third example class kay A to positive infinity na siya excluded ang A, wala appeal si A. So therefore ang atong ikuan iyahang complement kay from negative infinity to A, included na din si A, manang bracket ang gigamit. Okay, so mo na siya ang form class nga naa diya sa taas. Right? So closed pod na siya. Okay. So kani po siya class nga form kay nganong gi-shade ato siya yellow. Kay pareha siya form aning atong fourth example sa open sets. Tanawa tong example sa open set nga ika fourth. Di ba kung imong A i-replace lang nimo og B, same na sila og faces. And then class, ang complement pod niya class or negative infinity to B kay ato ang B to positive infinity. And then kana siya class nga form, our fourth example kay same sa form sa third example sa atong open set. So same ra sila. Therefore class, that set class is also open. So closed pod na siya. So both open and closed silang duha. So nandungag sila class sa ato ang both open and closed sets. Okay, nafsa dito. Okay, next class, in our fifth example, that negative infinity to B, fifth example in our open sets. Okay, look at the open set line or column. Okay, the complement of that one class is this one, the B to positive infinity including B, right? So that is why we used bracket. So that one class is closed since that is the complement of that open set. So closed na siya. And then class, so closed siya no. So mo siya nga union pud siya anang sa second example class nga part. So union sila sa closed set, so closed pud na siya nga union. Okay na. Now next example class in our closed sets, 1 2 3 4 5. The sixth example, the closed interval AB class, kay nganong closed siya, kay ang complement is open, diba? Negative infinity to A, union B to positive infinity. Asa ni siya nga form class? Union ni siya class aning 1 2 3 4 5. The fifth and our third example sa open sets. Okay? Then replace A ug B lang. Magporma na siya. Kanang yung complement sa atbang class anang closed interval AB. Ibutan ako yung complement class diri sa atong ika 1 2 3 4. Ika sixth example. Okay, next class. In our seventh example class for a closed set, katong single tone A, which is equal to that one, that interval AA class, closed interval AA. So iyang complement class kay kana pud sa PCAS. Diba? And then parehas na siya class og noun sa atong sixth example if kanang B i-replace na nato og A. So open na sila, therefore closed na siya. And then also the set of integers class Z kay closed gihapon. So iyahang union kay iyahang complement kay union of open sets katong gihapon ganina class, wala na nako gisulat na diha. And then the natural numbers pod class kay closed gihapon kay iyahang union ato class, iyang complement kay open. Okay, now, so okay na itong both open and closed sets. Shaded yellow tanang gi-add diha. And then for our neither open or closed sets, so dili open class o dili pod closed ang atong katong PCAS nga half interval. Katong si A na pod ang included and then si B na pod wala. So wala sila class dira sa category sa open and closed nga naman. Okay, di po nato siya ma-express class as union of open sets. Okay, pero ma
express ato siya class into intersection ani class kanang duha negative infinity b then intersection a to positive infinity. Tama? When our a there is less than b dapat. Okay, kanang negative infinity b class that is open in our 1, 2, 3, 4, 5. In our fifth example sa open set. So, open na siya. And then we intersect that one with a to positive infinity including a. But that set class kanang itong gi-intersect diha niya. Kay naa siya class sa form sa fifth. Fifth example sa closed. Closed na siya niya. Di mo na siya open. So, open set, intersection, closed set. So, neither open or closed siya class. Kaya na siya ma-express again as union sa open sets. So, di siya open. Yan yung complement with ana class is not open. Kasi may complement ana class. Ang complement niya kay included ang A to negative infinity. So, that is open. Nasya sa fifth example class nga. Same siya ana. A lang atong i-replace ng B og A. And then, ang complement sa PCAS niya kay that is B to positive infinity then including ang B. So, nasya sa fifth class nga example sa ito ang closed set. So, maragyapon sa iyang complement class kay union sa duha ka open set and closed set. So, dili siya open, so di po siya closed. Okay? Next class, our set of rational numbers and irrational numbers. Okay, same ra gyapon explanation atong ganina class nga kung magkuha ta og interval nga A, B class then included lang ang B, bahalag included pa diha class si B. So ma-create kita class diha og interval nga naay irrational number nga wala sa Q. So dili siya open class, dili po siya closed. Okay, so syempre, kung dili open and closed ang rational numbers, iyahang complement nga irrational numbers, dili po open and closed. Okay, next. Okay, class ka natin upper limit topology, naapod tayo lower limit topology. So, bali na po class, kato na pong included si A, and then si B na po ang wala as basis na to. Okay, na-address sa atong column nga blue subspace. Okay, this is our space E1L. Okay, mo na siya. And then tau, epsilon class is called the lower limit topology na dayan. Okay, so bali lang ni class atong upper limit topology. So, nga to ang kuanron class open na pod kay kana siya. So, nga na og nawong class no. Bracket A and then B parenthesis. Okay, siya na pod class atong open sets. Yan na pod atong bases. Sa class our open set AB, open interval AB, open gyapon siya class sa ato ang kuan kay union siya aning nga set. Kana that form gihapon nga mga half open interval. Tama? A minus 1 over n and then B. Where n is from 1 to positive infinity. Tama? Tama class na kay kuan man na siya 1 minus n. So, actually magkagamay imong i-minus ni A. So, class, dili gid siya maabot ni A. Tama? Okay, so that's it. And the next class, third example, that interval, bounded interval ang tawag nila actually ani class. So, bounded siya ni A. Okay, so left bounded interval. Okay, so si A class included ana and then to positive infinity. Okay, so union siya anan sa PCAS class nga set. Diba? Kaya union mo na class kani ang result. Okay, now next, our negative infinity to B, kay union siya sa mga open intervals lang. Katong A, B na to. Katong nas number 2 nga example. Kaya gyapon kay open man na class kanang ato ang A, B. Next class, so, di ba class, kung union ka sa mga open sets, open gyapon ka. Muna siya si number 4 example. And the next class, A to positive infinity is still open. Atong gigamit class kay union gyapon siya sa mga open sets katong of the form kanang sa second part.
Sa second example kanang open interval A B. Okay, so we have same gihapon class nga murag same sa pikas nga koan sa tong upper limit topology. Pero nabali lang din class nino. Okay. So, kana na sila tanan atong open sets kana naka red part and then dito na ta sa close. So close na ta. Proceed to close. So same class open man na siya say atong interval nga AB kanang half interval AB nga contain si A, appeal si A. So close pod na siya class nga naman kay ihang complement so equal siya ani class nga complement. Okay. Negative infinity to A excluded si A and then union B to positive infinity including ang B. So class, pareha sa form nga naa sa atong example sa open set nga sa dapit. Kaning fourth example, i-replace na nag A. And then sa third example, i-replace na nato og B. So yun siya sa mga open sets class. Therefore, closed po siya. Okay, so appeal po siya class sa both open and closed. Ako na siyang i-appeal dito. And the next one class, our AB, open interval AB, iyahang complement kay closed so kana siya. So, okay, closed set na class ka na ngayon yan. Okay, now next. So, naaragya pa na siya direct class sa ubos no sa atong example sa closed. Union siya class sa duha ka closed interval kanina nasa fourth ug fifth example. Diba? Yan siya na sa fourth ug sa fifth example. Okay. Union of the closed set class is closed trabas mo na closed jud na siya. Okay, next. Third, example sa open class, iyahang complement kay kana sa pikas. Negative infinity A. Excluded si A. Wala appeal si A. So, kana nga form kas kay pareha sa atong fourth example, if we replace lang si A diha kang B. So, therefore, open pod na siya. So, both open and closed na naano din siya direct class sa both open and closed. Negative infinity and then B. Okay, excluded si B diha. Okay, next class, complement sa atong set number 4, sa atong interval number 4 sa open set, yung complement kay na sa closed set. So, B to positive infinity and then including B. Okay. Nikana siya class nga itong example class sa fourth example sa closed. Same siya form sa atong open set sa third example. Kanang A to positive infinity. So, kaning A to the infinity class, kay form ano niya, closed po di ay siya. So, therefore, both open and closed siya. So, ito siyang ibutang po sa both open and closed. So, that interval A to positive infinity, including A, is both open and closed. So, next class example, our sixth example, kanang closed interval AB. So, yung complement class to asa pikas. So, yun anang duha. And then, open man ang duha class. So, closed na siya. Manong open ang duha? Okay. Kaning first, kay of the form, aning nasa fourth. Tama? I-replace na naman ng B og A. So, parehas na siya sa fourth. And then, union B to positive infinity. Okay. So, kanang B to positive infinity kay parehas sa ato ang fifth example. Diba? So, na ang complement sa ato ang closed interval AB. Nasa sa pikas nga side ka sa open sets. Okay, next class. The singleton containing A. So, yung complement class kay naa diha sa open set nga side sa column nasa pikas. So, atbang lang niya. So, straight lang niya class. So, yung complement class is open. Diba? Kung i-replace lang niya ng B diha sa kuan ka sa previous example og A, i-replace na nag-A class. So, parehas na din na sila og naong class. So, that is open. So, close atong the set containing A. And then the set of integers is still closed kaya ang complement class is open, di ba? Mga kuan man to class union man to siya og mga open intervals niya open man gyapon siya diha sa tuang open sets. So, appeal pa the natural numbers class. Again, they are closed sets. Now, so, na-explain na ako ng both open and closed. Appeal si R ug si MT. Then, appeal na ng duha ka tulong ka sets nga additional ka na shaded yellow. Now, for the neither open nor closed set, so dili na pod open direct class, dili pod closed ang katong lahi na pod nga open interval, half open interval nga si AB. So diha class si B na pod diha ang atuang
included nga values. Appeal si B, si A kay wala. So equivalent siya class og duha ka intersection kana siya si negative b negative infinity to b which is closed na siya class na siya sa fifth nga form sa closed pareha sila diha if we replace lang a ug b diha and then our a to positive infinity is open so closed intersection sa open o closed class that is a to positive infinity nasa fifth example nga open and then if we take the complement ana class so yahapong complement class kay yun sa open and close set manang dili siya open or close set. Okay, again our set of rational numbers and then the irrational numbers class are both neither open or close set. Okay, next. Okay, class, for our last example. Okay, if our space is the space E2 which is equal to R squared. So, yahang graph ani class kay Cartesian plane. Okay. In here, class, our bases can add as always, class. The ball na siya, class, x, r, such that x is element in e squared and then r is greater than 0 as basis. So, in here, class, in our Euclidean topology sa e squared or r squared, kani, iyahang open direct class is usually the open ball. Open ball maniklas ang tawag anang BXR. Okay. So, ang R na class kay radius. So, kung na kay X class, mo na siyang center sa imuhang, kung ano siyang center sa imong circle. And then, na siya radius. Any positive R. Okay. Now, mag-example na class sa tuang open sets and then closed sets. Okay. What if class natay r squared? So, tanan na class na space, tanan nga points nga nasa r squared. Minusan lang na class ang isa ka point. Okay, minusan lang isa ka point. Kana si point AB. Isa lang siya ka point ha. So, ito yung minus. Okay, class. Kada element ba dito sa r squared, maka-create ba ka class og open ball nga na-contain tanan si x nga element niya? Yes, no? Ma-create jud ka ana class og open ball. Sa isa lang gud siya ka point. So, kada na kay point diya class basta nasa nga point nga nasa palibot class ana nga point, ma-create ka diya class og mga open balls. Pagamyan lang ni ang radius. Ting kung magkaduol siya sa kuan sa point, pagamyan lang kay mo class ang radius. So, therefore class, open set siya and then our closed set kay ang complement kay ang point na lang din yung complement class so which is closed dito sa picas class so sa open and closed na class ha. Okay, now next class, letter C example. The set of points inside but not on the circle. So kung na kay circle class, so ang set of points class nga naa didto, so dara imagine ni nga circle class kanina dia sa drawing class na kay okay. So set of points class nga inside sa circle but not on the circle. So walay appeal class ang naa sa circle lang. Okay, kada point nimo diha class, points diha. Bisan pag duol na kaayo class anang koan. Ma-create gyapon ta class og open circle. Tama? Open ball. Ano sa meaning sa open ball? Okay. So, pwede ba ng open ball mo intersect sa circle? Pwede ra. Kay katong nga open ball class, sulod man siya sa circle gihapon. Tama? Kay mo ganitong kuan class ay basahan na to balik class ang theorem class ha. Okay, nasa pinakataas. Let script B be a basis for tau. Ang basis na to dire kay open circles. Okay. So, A class is open in tau if and only if kada x daw nato class, kada x nga element anang naa sa sulod anang kuan na sa circle. Naa ba jud tay mag-exist nga U class element sa script B. So, meaning nga open circles such that katong nga circle contained siya sa A.
So kung kana tong circle class kanang ato ang C man atong gi-let dira no. So what if set C na siya class, open na siya in our R squared. Okay? So kung kana siya nga circle class si C na siya. Okay. Then kada x ni mo class sa sulod, kada element sa dito class sa sulod. Ma-create ka class og open ball nga U. Tama? Nga naa siya sa sulod sa A. Na siya sa sulod sa A, tama? Kada point ni mo dito class, mag-create lang ka gamay nga circle di kung dool siya class sa kung dool na siya sa example, dool na siya sa circle, dool na siya sa circle ang point. So ang katong kuan class, mag-create gyapon kag open circle diha class nga bahalag mo intersect sa circle. Okay ra, kay wala man jud ilabot niya ang points ato. Pero sulod gyapon siya class sa ato ang circle C. Subset gyapon siya sa C. So man siya, this is open by that theorem nga nasa taas. Okay, now, since gamitan na po nato klase ang definition, so closed ka if the complement is open. So, ano may complement na to ato class? Kung nasa inside sa circle, but not on the circle. So, C complement class is the set of points outside and on the circle. So, appeal ang points sa circle class o ang outside sa circles. Close na siya nga example. Okay, now next. Another example, A. A class is a set of points. So, pwede siya any letter class. Ako lang nang gitangag A diya. Basta set siya of points class lying above the line 2x plus 3y equals 5. So, kung naka-graph class diha, set of points nga above sa line. Wala appeal ang line. Wala pa appeal ang points nga nasa below sa line. Tama. So, that is open. Nga naman. So, class. Kada buhat na to class o kada kuha na to point class. Diba? Maka-create ta class of open circle dito class. Bahalag mo intersect siya class sa line. Dili magyapon niya apilon tong point sa line. Basta kay naa siya class on the space. Line din siya above the line. 2x plus 3y equals 5. Diba? Okay. Diba class, kung makreate kag open ball class nga dool sa line or bahalag mo intersect siya class sa line, intersect ka na siya at one point. Tama, ang circle. Okay, mo intersect na siya at one point, pero katong nga point class, again, dito siya appeal sa ato ang open ball nga U nga nasa element sa script B na ang mo na yung basis, subset gyapon siya class or naa gyapon siya sa mga points lying above the line 2x plus 3y equals 5. Okay, next. So, yung complement class is this one. A complement is the set of points lying below and on the line 2x plus 3y equals 5. Diba? So, katulad pong naa sa line class o naa sa below sa line. Okay. Back to our second example sa kanang set C. Sir, pwede ba nato ma-replace ang inside o outside ani? And then sa closed set, i-replace pa nato ang outside diha og inside. Okay. It's okay, class. Pwede gyapon na nga example ka sa itong open set. So, set C class is a set of points outside but not on the circle. So, set nga points sa class outside sa circles kay open. Pali-appeal lang gitong points sa on the circle. Sunod class, atong after ng complement at class is the set of points inside. So, inside na punta diri kay outside man atong dito sa open. So, inside na punta class sa circle o on the circle. So, close na siya. Okay? Okay, now back to our third example. Sir, pwede po na siya points lying below the line. Pwede po class. The set of points lying below the line lang, kung katilang points nga nasa ubos sa line, open gyapon to siya. So, yung complement ato, lying above and on the line sa 2x plus 3y equals 5. Mo na po datong close. Okay, another pa jud. Sir, what if i-combine na ko, sir, ang points lying above the line and below the line? Pwede gihapon, class. So, the set of points lying above the line and below the line kay saman. Open gihapon kay that is union of open
sets. Di ba? Kay open man nato ang kung kana siya si above ilisa na to below. Open man. So open po ang above. So i-combine mo tong duha, above and below the line is open. So yung complement na din ato class is the set of points lying on the line. So ang kato na lang nasa line, closed. Okay, so mao na din na class ato ang naa sa fourth example. Dala. B is the set of points that is not lying in any polynomial function. So, kung nakay points sa polynomial ng line, no? So, kung naka sa line, okay, katong mga wala sa line class na mga points kay open set to siya. Put doon to tanang points. Then, kung parabola pod class ang graph, so, open ang nasa sulod sa parabola, open po din nasa gawas. Kung sila tanan class imong i-set ang kato na mga points tanan kay automatang kuan class iyon tanan. Okay, so yung complement class kay kanina yan. B complement is the set of points lying in any polynomial function. Okay. So katong naano dayon class sa mga line kay close naman to siya. Ano na close ganito? Lying on the line. Kaya ang line polynomial function man no. So specific lang man to siya nga example. So kung naka sa line class kay ang imo man kung complement kay open. So man closed ka. Okay? Next class, kani nga example. Our last example class, the set containing the ordered pairs x0 such that our x is between 0 and 1. Okay. Class that is less than or equal to x less than or equal to 1. So included ana class atong 0 ug 1. So, kung atuan na siya class i-graph, mo na yung graph na adre sa kilid. Okay, mo na akong gi-graph. Siya sa kilid, no? Okay, included na class ang point 0 and 1. Now, class, yahang complement kay kana siya. R squared, then i-minus ang tanan siya nga set. Okay, that set class is open. Okay, nga naman. Manong open siya class. So, any point class nga naa diha class sa gawas class, ma-create kita class og open circle or open ball class, di ba? Ma-create tawag open balls dito. Therefore, open na siya. Okay, now, nganong dili open class ang katong tulo ka sets kananada sa pikas kana neither open nor closed set nga example. Dili na sila open or closed. Ngano man. Okay, what if class dili na to apilon si 0? Okay. Third class, if dili ni mo apilon class si 0, sa may tabo class. Okay. So, si 0 karon class, naa sa iyahang complement. So, example, kanatang ibutang nga closed, kunuhay na siya. Sige. Suppose nga closed na siya. So, iyahang complement karon class is open. Tama. Nya nakabutang ra ba na class diha sa theorem nata class nga for each x in A nga open ka, natay open ball ma-create nga dapat element siya sa script B. Okay, tanan na ta class da na ba. So si 0 class kung naa siya karon class sa open set ngatong kung himonta na siyang close, na siya sa open ang 0. So kung naa siya class si 0 diha class sa open set. Hala, sure ka class maka-create ta og ball class nga nasa sulod sa iyang complement, di ba dili? Kay nig mo create ka og ball ana class diha sa sulod niya class sa 0, mo intersect gid na siya class sa atong line. So di ta ka create class ana og open ball nga subset sa ato ang set. Kay dapat man ta ang set na ta class kay naabi tanan sa, di ba, ang atong open set kay ang complement niya so nasa gawas tanan. Tanang points nga nadi sa gawas. Sa kanang nga line lang kanang 01 kanang red. Okay, so muna class nga, that one class, that set is not closed nor open. Kay iyahang complement, kay dili man open. Tama, dili man open yung complement class. Nya, kung dili open imong complement, dili pod ka closed. So, suppose class, kana na pod siya itong imong open. Sige, kana na pod imong itong open. Okay. Kung kana pagka sa tong open class, kinig mo create ang punta class of open ball. So meaning kung open ka, naara jud ka tanan sa line imong points.
So, pick a point there. Kung mo pick a point diha class, then kung mo create a ball class karon, ang ball karon class di man na siya sulod niya. Tama kay naaman kay makuha nga points nga naa sa gawas kanang puti. O, di gyapon ka masulod dito class. So therefore, dili pod ka open. So man dili siya open class, dili pod siya close kay ang complement dili man pod open. So therefore, kana na mga sets class are neither open nor closed. Again, for our both open and closed sets, the R squared and MT are both open and closed sets. So, wala na ako nag-ibutang class dyan sa open. Pwede ka pa nag-ibutang din ha. So, si MT o si R squared kay open, habang siya sa closed set. Okay? And that ends our discussion. So, thank you for listening. Goodbye, class, and see you never. Never na kay kabalo naman. So, for more videos, please subscribe.